Thrombocyte qaznik plazma medicina payda kanan rayet toy arxay arx در thrombocyte kama baftawan söze sermagun tuce plazma bavazın svarace erxace ası prosedura Respublikum bire profilu medicinun centre kanan rayet toy duvun irtikka gamma festema procedura fatsirter kan varace regenerации процесста айварс kan rest ama fakhozder kan erxace funkcite. Если повреждение не выражено, не требует оперативного вмешательства, то плазмотерапия, проведенная курсом, может существенно облегчить состояние пациента и в том числе в некоторой степени способствовать восстановлению поврежденных элементов. Plazmaterapiya payda kanin sal xuzun seften xus kaninen der pacient tug sisent tug dadinay wefest 2 minut banqal makase erxace mideg injekcji sarazme. Atsir estejnub препарат сетте kanin nerekon center и фугай ферцем. У пациента берется порядка 10 мл крови из вены в области локтевого сгиба. 10 мл это количество крови, необходимое для проведения одной процедуры, то есть одна инъекция, один сустав. Кори درخ آتس پروسیدورا خست کنه درافماتولوگ کوزات دمیتری و این رونگ سارستا استس اینیکسیم سوزینس کنه بناد بانزه کنز آنیستیدی گفرتسه و مگس که پاسینت رست نفخاته کوزات دمیتری پاسینت نر راتس دست دکاو پروسیدورا اما سرست برک فینسون در فتساک اینیکسی فسته. بخیف خوز در فخاتت فصابر تر من دکه خاطر از یه ترنیش فخاتت تر چون رای کوهی چون امین سارستا من گفت فصابر در یرستر من جا بیرست یا گودو من این تنگریس بخسب در من تنگرستی و خسب من وی فصابر داری وجه خاطر شون فصابر داری من را گریس هر نیو دواز برش ما رشدتم من ادراف استا خوستا کورس مودون بانستو مستدامی مرشو هوس نیمو کن سیستا ویرازم من کوزای بشرم بیرم ما دام جشو داره دیس من سوجین سارستا یو شپار بیرازم ما منیرین تاب افتور نه نقابون قم سارزا ندام استوشیت فست کن نخوز در کنا وقتام یا بیراسی قبل سوش فخوز داری سوی شام من وقتام مشام باخت Plazma payda gananiz xitsen kursitem gaske. Arx der procedura sarazın skori iuxat edepete baqa ve erteken fons procedura. Xos kenen schema alle pacienten der weiser magund доктор тея бацет кenen пациента диагноз магаske. Если имеются начальные изменения, начальная степень артроза, к примеру, то эффект будет, естественно, более продолжительный. Но все же рекомендуется проводить курсы плазмотерапии хотя бы раз в год. Если явление артроза более выраженное, эффект он не такой продолжительный, в этом случае желательно курс повторять каждые полгода. Цегат Кавказы федералон зылды ахам медицину ләккәтті кәрін сәрмагонд клиникәтім курс радсәвіні арғу фінтәс минсумы. Республика цәрджітен та әні арғай сәбону радсәвін Республикун бире профилу медицинун центері. Вейті xayba xatın qav travmatologiya xayatı travmatolog koza tedimidirime. Kokoytan jelacoti timaryanna çehoyta aldina txorbatı vera informasyon ravaqda bun.